अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो इकोनॉमी इन फोकस। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाज़रीन, मार्केट की बात करेंगे। आज के दिन हम कह सकते हैं वीक का आगाज़ है, 3000 प्लस पॉइंट्स का इजाफा इन अ सिंगल डे हुआ। आज के दिन मार्केट में एक एंथुजियाज्म देखा गया। फाइनली हम कह सकते हैं 1 बिलियन जो हम कह सकते हैं कि स्क्रिप्ट्स ट्रेड हुए। आज के दिन बड़ा ज़बरदस्त वॉल्यूम जनरेट हुआ। साथ साथ तकरीबन 40.8 अरब जो रुपीज़ हैं उनका काम हुआ। मार्केट के अंदर वो पोटेंशियल मौजूद है। फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग मार्केट फाइनली आज के दिन वर्कआउट करते हुए दिखाई दी। और इस वीक का आगाज भी इस एंथुसियाज्म के साथ इसलिए भी है क्योंकि एक न्यू ईयर का भी एक हम कह सकते हैं हिस्टोरिकली ऐसा देखा गया है कि जब जब न्यू ईयर्स आते हैं तो हालांकि रोल ओवर वीक के बाद भी मार्केट की परफॉर्मेंस हम देख रहे हैं और न्यू माइलस्टोन भी हम लास्टली विटनेस कर चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा डिप्रेशन पास्ट वीक में हमें देखा गया। और इस वीक के आगाज से ये पता चलता है कि इस वीक के अंदर हम न्यू माइलस्टोन अचीव करेंगे। ये वीक का जस्ट आगाज है तो 3000 पॉइंट्स अबव पॉइंट्स का इजाफा हुआ और अब जब पूरा वीक होगा 4 ट्रेडिंग सेशंस बाकी हैं तो लेट्स सी कि क्या क्या होता है। आज डिटेल डिस्कशन करेंगे। 100 इंडेक्स परफॉर्मेंस देखते चलते हैं, क्या रही आज की मार्केट की परफॉर्मेंस। लेट्स हैव अ लुक ऑन स्क्रीन। आज के 100 इंडेक्स के नंबर्स हम देखते चलते हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के जी ओपन हुई मार्केट 1,11,351.17 के लेवल पर। हायर साइड पे मार्केट गई 1,15,422.34। लोअर वॉज 1,11,916.7 और फाइनली क्लोजर रहा 1,15,258.99, यानी कि तकरीबन हम कह सकते हैं 3,907.82 का इजाफा, यानी कि कमो बेश तकरीबन 4000 पॉइंट्स जो है आज के दिन देखे गए। और साथ साथ ये नंबर्स इसलिए भी हैं कि इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, गवर्नमेंट की जो इकोनॉमिक इनिशिएटिव्स हैं या पॉलिसीज़ हैं, इसके हवाले से काफ़ी चीज़ें हैं जो सामने आई हैं। तो आज के टॉपिक्स का भी जो है वो आपको बताना ज़रूरी है। फेडरल कैबिनेट ने जो है वो टैक्स ऑर्डिनेंस लाए हैं। उन जो टैक्स ऑर्डिनेंस के हवाले से भी बात करें, बैंक्स की जो एक टैक्सेशन सिस्टम है उसको चेंज किया गया है। 70 बिलियन रुपीस का टारगेट रखा गया है इस एनुअल ईयर को ख़त्म होने से पहले बैंक से कलेक्ट करना है। और ये हम कह सकते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है वो एक उसका नाम दिया गया है। और काफ़ी चीज़ें हैं जो अब सामने आ रही हैं। ADR के हवाले से जो है वो बातचीत करेंगे आज के दिन के बैंक्स के ऊपर। ये जो ADR है इसका क्या जो है वो एक इम्पैक्ट होगा, बैंक्स क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान गवर्नमेंट को कितना फ़ायदा होगा, मार्केट इससे कैसे जो है वो इम्पैक्ट लेगी। तो आज डिटेल डिस्कशन करेंगे। साथ साथ एक FBR ने फेसलेस कस्टम्स जो एक असेसमेंट है उसको इंट्रोड्यूस करवाया है। इस असेसमेंट से ये फ़ायदा हुआ कि तकरीबन जो इम्पोर्टर्स हैं उनके 83% जो इश्यूज़ थे या जो उनकी एक आर्म ट्विस्टिंग हम कह सकते हैं हो रही थी वो तकरीबन ख़त्म हो गई है। और इसके अलावा भी हम बात करेंगे कि साथ साथ 39% जो हम कह सकते हैं कि इश्यूज थे या 39% जो टाइम था उनका वो जो कंज्यूम होता था वो ख़त्म हो गया है। तो काफ़ी चीज़ें हैं जो कि सामने आई हैं। आज इसके ऊपर भी बात करेंगे। इन्फ्लेशन के हवाले से बात करेंगे। मज़ीद इन्फ्लेशन में कमी आई है, 4% इन्फ्लेशन आ चुकी है। मंथ ऑफ दिसंबर के जो नंबर्स हैं वो बड़े ही खूबसूरत आए हैं हम कह सकते हैं। और 4% की इन्फ्लेशन पे ये वाज़े तौर पे दिखाई दे रहा है कि अब इंटरेस्ट रेट जो है मज़ीद डाउन साइड जा सकते हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि इंटरेस्ट रेट ऑलरेडी अब हम कह सकते हैं रिडक्शन की तरफ आ रहे हैं। और ये भी कहा जा रहा था कि जब ईयर एंड होगा, फिस्कल ईयर एंड होगा, तो ये सिंगल डिजिट पे ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। चलें मजीद भी बात करेंगे और टॉपिक्स के हवाले से भी, लेकिन हमारे साथ जो एक्सक्लूसिव पैनल है उनको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद है नईम सिद्दीकी साहब। आप इकोनॉमिस्ट भी हैं और एनालिस्ट भी हैं, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से भी आपका रिलेशन है। को खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। अब्दुल्ला यूसुफ साहब ने हमें ज्वाइन किया है। आप फॉर्मर चेयरमैन हैं FBR के, उनको भी वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। और हमारे साथ टैक्स एक्सपर्ट मौजूद हैं आसिफ हारून साहब, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। आपका ताल्लुक फर्ग्यूसन से भी है, तो अस्सलाम वालेकुम सर, वेरी वार्म वेलकम इन द शो। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे और अब से कुछ देर बाद ज़फ़र पराचा को भी हम ऑनलाइन जो है वो लेने की कोशिश करेंगे। आप भी करेंसी एक्सपर्ट हैं, तो मैं नईम सिद्दीकी साहब से सबसे पहले पूछूंगी। नईम साहब, इकोनॉमिक एक कंडीशन काफ़ी बेहतरी की तरफ आ रही है, मार्केट के नंबर्स देखें। मैं चाहती हूँ कि आप मार्केट के ऊपर स्पेसिफिक कमेंट करें पहले। थैंक यू। देखिए, मैंने लास्ट प्रोग्राम से आपको कहा था कि इंस्टीट्यूशनल और म्यूचुअल फंड की सेलिंग होगी तो मार्केट थोड़ा सा जो है वो अपना करेक्शन लेगी और उसके बाद दोबारा जो है बाइंग हो जाएगी। तो देखें आपने अब दोबारा से जो आज बहुत बाइंग हुई है, बल्कि आज तो वॉल्यूम जो है वो 1 बिलियन से क्रॉस कर गया है और 40 बिलियन से ऊपर 41 बिलियन का आज कैश फ्लो था।
اور یہ اٹ از اونلی بیکاز کہ ابھی آپ نے دیکھا نا وزیر خزانہ نے پریس کانفرنس کی کہ ہم جو ہے مارک اپ کو سنگل ڈیجٹ میں لے آئیں گے، اور دوسرا جو ہمارے جو ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں انہوں نے بھی کہا کہ ہم معاشی اصلاحات کو لے کے آ رہے ہیں اور ہم چیزوں کو اس طرح کنٹرول کر رہے ہیں کہ جو افراط زر ہے اس کو جتنا بھی کم ہو سکے، اور جو اب 4% پہ آ گئی ہے. تو یہ سارے وہ فیکٹرز ہیں اور وہ سینٹیمنٹس ہیں جس کی وجہ سے آپ بھی مارکیٹ میں بہت زیادہ والیوم بھی دیکھ رہی ہیں، اور آنے والے دنوں میں یہ والیوم بڑھے گا بھی، اور مارکیٹ کی جو کیپٹلائزیشن ہے وہ بھی بہت زیادہ بڑھے گی. اور جو ہمارے خاص طور پہ جو افراط زر میں جو کمی ہو رہی ہے اس سے ہماری جو جابس ہیں وہ بھی امید ہے کہ آنے والے دنوں میں بہتر ہوگی. اور خاص طور پہ ابھی جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل ٹریڈنگ میں بہت توجہ دی جا رہی ہے، خاص طور پہ ابھی کینیا کے ساتھ ٹریڈ کی بات ہو رہی ہے، ابھی دوسرے ملکوں کے ساتھ بات ہو رہی ہے. تو یہ وہ سارے فیکٹر ہیں جو ملک کی اکانومی کو بہتر لانے کے لیے بڑے سود مند ثابت ہو رہے ہیں. اور خاص طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ چائنا سے ہماری جو ہے ٹریڈ شروع ہو گئی ہے، جو کہ دبئی وایا پاکستان جو ہے گڈس جا رہے ہیں. تو یہ سارے وہ فیکٹرز ہیں آٹومیٹکلی. جیسے پچھلے 6 مہینے میں آپ دیکھیں نا بہت زیادہ ڈفرینٹ قسم کی جو ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں، جس میں فارن ڈیلیگیشن کا پاکستان آنا، پاکستان کی جو امپورٹنٹ پورٹ فولیوز کا باہر جانا، ان کے ساتھ معاہدے کرنا. اور اب چونکہ دیکھیں آئی ایم ایف کے ساتھ ہماری سیٹلمنٹ ہو گئی ہے، اور ماشاءاللہ اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اب ہمارا ٹوٹل گول جو ہے وہ ابھی 17% سے زیادہ دیکھیں آپ کی ایف ڈی آئی میں بھی اضافہ ہوا ہے، اور یہ بڑی ایس آئی ایف سی کی بڑی اس میں کوششیں ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اب آگے جو کچھ سیکٹرز ایسے ہیں بڑے امپورٹنٹ ہیں، جیسے ایگریکلچر ہے، آئی ٹی ہے، انڈسٹری ہے اور مینوفیکچرنگ ہے، یہ اس پہ اب آگے توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور بالکل نعیم صاحب آپ نے بالکل صحیح فرمایا. میں ایف بی آر کے پراپر ہم کہہ سکتے ہیں جو یہ آرڈیننس آیا ہے اس کے حوالے سے بات کریں گے، لیکن ایک رپورٹ دیکھتے ہیں پھر واپس آتے ہیں، گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. وفاقی کابینہ نے بینکوں پر عائد سٹینڈرڈ انکم ٹیکس کی شرح میں اضافے کے لیے آرڈیننس جاری کرنے کی منظوری دے دی ہے. نئی پالیسی کے تحت بینکوں کی آمدن پر ٹیکس کی شرح 39% سے بڑھا کر 44% کر دی گئی ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ نے پاکستان بینکس ایسوسی ایشن اور وفاقی حکومت کے مابین حکومت کو دیے گئے قرض سے حاصل ہونے والے منافع پر 15% انکم ٹیکس کو ختم کر دیا جائے گا، جبکہ محصولات میں کمی کی تلافی کے لیے ان کے سٹینڈرڈ انکم ٹیکس میں 5% اضافہ کر دیا ہے. حکومت نے منصوبہ بندی کے تحت 2026 تک بینک ٹیکس کی شرح کو 43% اور 2027 میں مزید کم کر کے 42% کرنے کا فیصلہ کیا ہے. تاہم اس فیصلے کے باوجود اگر بینک اپنا ایڈوانس ٹو ڈیپازٹ ریشو ہدف حاصل کر بھی لیں تب بھی ان پر پروفٹ بیفور ٹیکس پر اضافی 5% ٹیکس لاگو ہوگا. حکومت اس ٹیکس میں اضافے کے ذریعے بینکاری شعبے سے اضافی 65 ارب روپے حاصل کرے گی. اس فیصلے کا زیادہ اثر درمیانے درجے کے بینکوں پر پڑ سکتا ہے جنہیں اپنے متعلقہ پروفٹ بیفور ٹیکس پر زیادہ ٹیکس کا سامنا کرنا ہوگا. ماہرین کے مطابق یہ اقدام حکومتی محصولات میں اضافے کے لیے اہم ہے. بالکل آپ نے رپورٹ دیکھی اور یہاں پر ایک پروہیبیشن ایک کلاز وہ بھی سامنے آیا ہے جو کہ نان فائلر کے بینک اکاؤنٹس بھی سیل کر سکتا ہے اگر ان کے ٹیکس کے حوالے سے کچھ ایبرپٹیشن یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں کوئی ایسی کرپشن سامنے آئی جو کہ ٹیکسز کے حوالے سے ان کی جو ایک ایویڈنس ہے اس کو ظاہر نہ کرے. میں عبداللہ یوسف صاحب سے پوچھنا چاہوں گی سر کیا کہیں گے یہ جو ابھی ایف بی آر کے نئے آرڈیننس سامنے آئے ہیں، نیشنل اسمبلی سے بھی کچھ یہاں پہ چیزیں امپلیمنٹیشن ہوئی ہیں، لاز بن گئے ہیں، کیسا لگتا ہے یہ ٹیکس کلیکشن کا نظام اور آنے والے دنوں میں کتنا زیادہ گھیرا تنگ ہونے والا ہے نان فائلرز کے اوپر؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ایک ہمارا بہت ہی بڑا امپورٹنٹ بنیادی پرابلم ہے نان فائلرز والی بات جو ہے، کیونکہ اب ہمارا جو مسئلہ ہے نا وہ ایک کیا کہنا چاہیے کہ اکانومی میں جو آنا چاہیے آپ کو ٹیکس ملنا چاہیے اس کے مقابلے میں جو ایکچولی آپ کو ملتا ہے نا اس میں کوئی تقریباً 70% کا گیپ آتا ہے. تو یہ ہیں آپ کے نان فائلرز. جی تو اب یہ جو بات ہے اب یہ جو کی گئی ہے اور کوشش ہے میں کہوں گا ایف بی آر کی طرف سے وہ تو ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے بیکاز یو ہیو ٹو move forward through an effort which I feel is systematization through automation. تاکہ آپ کا جو سی این آئی سی نمبر ہے نا ایک آپ کا وہ سول آئیڈینٹیفائر ہے
اس کی بیسس پہ جتنے آپ کی اکنامک ایکٹیویٹیز کے تھرڈ پارٹی سورسز ہیں نا ادھر سے آپ کو انفارمیشن لینی ہوگی. ونس یو ہیو آل دیٹ انفارمیشن تو پھر تو یو آر ایبل ٹو ایزیلی ریچ آؤٹ ٹو دوز پوٹینشیل ٹیکس پیئرز جو ابھی آپ کے پاس نہیں ہے. تو اس لیے یہ چیز جو ہے نا اب جو ہو رہی ہے, جو ایف بی آر کی طرف سے جو ایفرٹ ہے, ایک میں کہتا ہوں کہ بہت ہی ضروری بات ہے اور امپورٹنٹ چیز ہے. تو آئی ہوپ کہ اس میں پیش رفت آنی چاہیے جو کہ آپ کے نیشنل انٹرسٹ کی بیسکلی ریکوائرمنٹ ہے. رائٹ. میں آصف ہارون صاحب کو گفتگو میں شامل کروں گی. ٹیکس لاز امینڈمنٹ بل 2024 جس کو نام دیا جا رہا ہے, جس میں کچھ نان فائلر کے لیے جو ہے وہ رولز کچھ بنائے گئے ہیں اور کے لیے کچھ ہم کہہ سکتے ہیں کہ صرف کچھ چیزیں الاؤ کی گئی ہیں, اس سے زیادہ ان کے پاس کوئی فیسلٹی نہیں ہوگی اور تمام چیزیں جو تمام فیسلیٹیشن ہے وہ فائلرز کے لیے ہوگی. تو آصف ہارون صاحب ہمارے ویورز کو بتانے کے لیے یہ پوری ایکچولی جو امینڈمنٹ کی گئی ہے اس کے اندر کیا کیا چیزیں سامنے آئی ہیں, کیا کیا چیزیں ہوں گی, فائلرز کیا کر سکتے ہیں, نان فائلرز کیا نہیں کر سکتے, یہ ہمارے ویورز کو بتائیے. جی تھینک یو. بیسیکلی جو ریسٹرکشنز آئی ہیں وہ 4 چیزوں پہ آئی ہیں کہ پراپرٹی کے حوالے سے, بینک اکاؤنٹ کے حوالے سے, گاڑیوں کے حوالے سے, اور باقی جو آپ کیش وڈرال کے حوالے سے ہے اور انویسٹمنٹس کے حوالے سے ہے کہ آپ شیئرز یا جو میوچل فنڈ کے یونٹس سے وہ آپ نہیں کر سکتے. اب اس میں ٹیکنیکلی تو نان فائلر, اگر دیکھیں یہ جو قانون پاس ہونے کے بعد بھی ابھی تو چونکہ یہ سینٹ نے ریکمنڈیشنز دی ہیں اور پھر اس کے بعد یہ نیشنل اسمبلی میں آئے گا اور پھر یہ ایکٹ آف دی پارلیمنٹ بنے گا, اور پھر مگر فوری طور پہ یہ عمل درآمد نہیں ہو سکے گی, اس لیے کہ اسی قانون میں لکھا ہوا ہے کہ یہ جو ریسٹرکشنز اس ڈیٹ سے اپلائی کریں گے جس ڈیٹ پہ ایف بی آر ایک نوٹیفائی کرے گا. تو امیجیٹلی تو پھر بھی یہ اپلیکیبل نہیں ہوں گے, اس لیے کہ پروبیبلی اس کا مقصد یہ لگتا ہے کہ ایف بی آر کو, کیونکہ اس کا جو انڈر لائن میکینزم ہے کہ یہ کیسے آپریٹ کریں گے ریسٹرکشنز, اس کے لیے ایف بی آر کو بہت ساری چیزیں لیٹ ڈاؤن کرنی ہے ان دا سسٹم. تو بہرحال یہ موٹی موٹی ریسٹرکشنز ہو گئیں. اب ایز اے ریزلٹ آف دیٹ اگر یہ انفورس ہو جاتی ہیں تو اس کا ایفیکٹ یہ ہوگا کہ جو نان فائلرز ہیں ایکچولی وہ تو بالکل ہی پروہیبٹ ہو جائیں گے کہ وہ تو یہ کام کر ہی نہیں سکتے انلیس کہ وہ پہلے فائلر بنے, اور فائلر کے ساتھ ساتھ وہ ایک اسٹیٹمنٹ ہے جو انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ جمع کرانی ہوگی اے پی آر میں, جب جا کے وہ سسٹم انیبل کرے گا کہ نان فائلر اب فائلر بن گیا ہے. اور اب اگر اس وہ سے اب فائلر بن جاتے ہیں, سوری سر آپ کو انٹرپٹ کر رہے ہیں, کہ اگر وہ اب فائلر بن جاتے ہیں نان فائلر, جو کہ اب انہیں نظر آ رہا ہے کہ تمام چیزیں پروہیبٹڈ ہو گئی, اب ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے, تو کیا ان کے جو پرانی چیزیں ہیں ان کی کیا پروسیجر ہوگا, وہ کیسے اپنی تمام چیزوں کو فائل کر کے کیا پینلٹیز دیں گے, کیا کریں گے وہ؟ نہیں, پینلٹی کا جو دیکھیں وہ تو جب فائلر بنے گا تو وہ اپنی ویلتھ اسٹیٹمنٹ میں اپنی سورسز بتائے گا, اور وہ سورسز جو ہیں وہ کتنی وہ جسٹیفائبل ہوں گی کہ اس کے پاس جو اوپننگ سورس تھی یا اوپننگ ویلتھ تھی اس پہ اس نے پاسٹ میں ٹیکس کیوں نہیں دیا تھا, یا ٹیکس دیا تھا تو دکھایا نہیں تھا. دونوں پاسبلٹیز ایگزسٹ کرتی ہیں کہ وہ فائلر نہیں تھا بٹ اس کے پاس جو ہے فار ایگزامپل جیسے سیلریڈ کے بہت سارے لوگ ہیں جن پہ ٹیکس کٹتا ہے بٹ وہ ریٹرن فائل نہیں کرتے, تو اگر ان کا ٹیکس کٹے ہوئے کا ایویڈنس ان کے پاس ہوگا یا کسی کے پاس انہیریٹنس ہے یا کسی کے پاس گفٹ آیا فار واٹ ایور ریزن, تو یہ تو ڈیپینڈ کرے گا فیکٹ ٹو فیکٹ, کیس ٹو کیس کے جب وہ نان فائلر بنا ہے اور ابھی وہ ایک اسٹیٹمنٹ جمع کرا رہا ہے کہ میرے پاس یہ سورسز آف فنڈز ہیں اور وہ ایک پراپرٹی یا گاڑی خرید دے گا, مگر پاسٹ کے حوالے سے ڈیپینڈ کرے گا کہ اس نے کیا کاغذ جمع کرایا. مگر جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ جو بنیادی طور پہ یہ جو کانسیپٹ ہے نا, یہ کانسیپٹ اس لیے لایا جا رہا ہے کہ گورنمنٹ کا یہ بلیو ہے یا بی آر کا یہ بلیو ہے کہ ابھی بہت ساری انڈر فائلنگ ہے. مطلب اٹس ناٹ دیٹ کہ نان فائلر تو کرنا ہی نہیں کرنا چاہیے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جو فائلر بھی ہیں مگر وہ اپنی انکم پراپرلی ڈسکلوز نہیں کر رہے, اینڈ ایز اے ریزلٹ وہ ایک گاڑیاں یا انویسٹمنٹ وغیرہ کر رہے ہیں. اب جو گورنمنٹ کا یا بی آر کا یہ کہنا ہے کہ یہ ان کے جو سوچ ہے وہ بہت اچھی اس سینس میں ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ٹیکس ریٹ نہیں بڑھائیں گے بلکہ ایگزسٹنگ ٹیکس پیئرز جو آج ٹیکس پے نہیں کر رہے ان سے ہم ٹیکس اکٹھا کریں گے. دیٹ جو تھاٹ پروسیس ہے دیٹ از ویری گڈ, بٹ there is a big question mark about the strategy. My question mark over the strategy is that if they are introducing a system جس میں یہ فائلر کے اوپر بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے بھی آپ کا کیش اینڈ ایکویولنٹ ایسٹ آپ کا 130% ہوگا تو آپ گاڑی خرید سکتے ہیں, فلاں کر سکتے ہیں,
جب اتنا سوفیسٹیکیٹڈ سسٹم کی اگر کیپیبلٹی اور ایبیلٹی تھی تو میرا سوال یہ ہے کہ جو پاسٹ میں پچھلے 10 سال سے 8 سال سے نان فائلرز نے گاڑیاں بھی خریدی، پراپرٹی بھی خریدی، انویسٹمنٹس بھی کری، کیش وڈرالز بھی کری، گولڈ بھی خریدا، ڈالر بھی خریدا، یہ ڈیٹا آج ایف بی آر کے پاس ہے، تو آج تک وہ ان کے خلاف کوئی ایکشن کیوں نہیں لیا گیا؟ بالکل سر، اب وہ تو آف کورس یہ نہیں ہو سکتا کہ پاسٹ کے سارے گناہ معاف ہو جائیں، وہ تو حساب تو دینا ہی پڑے گا، لیکن سر یہ بھی تو بتائیں نا کہ آپ بینک اکاؤنٹس کا جو ایک آپشن ہے وہ پہلے بھی ہم کہتے تھے، بات کرتے رہے ڈفرینٹ پروگرامز میں کہ بینک اکاؤنٹ سے کیوں نہیں لے لیتے ڈیٹیلز، یا بجلی کے بل سے کیوں نہیں آ جاتی ڈیٹیلز، تو کیا اب فائنلی وہ بھی گھیرا تنگ ہو گیا ہے؟ اب نان فائلرز تو ٹرانزیکشن بھی نہیں کر سکیں گے، تو ان کے لیے ایٹ لیسٹ تھوڑا سا تو ایک فوکس کیا گیا ہے نا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اس سے پہلے تو ایسی کوئی کلیشیز سامنے نہیں آئے. نہیں دیکھیں، بالکل فوکس کیا گیا ہے، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اب اس میں جو فائلرز ہیں نا، جو پراپرلی جن کے ٹیکس ریٹرن فائلڈ ہیں، وہ تو دیکھیں وہ آج بھی اگر فائلڈ ہے اور انڈر رپورٹنگ کر رہا ہے تو پراپرٹی یا گاڑی جب خریدنے جاتا ہے تو وہ اپنی ویلتھ کو مینج کر کے ہی وہ ڈکلیئرڈ ایسٹ خرید رہا ہوتا ہے. ادروائز تو اگر فائلر ہے مگر اس کی ویلتھ میں جگہ نہیں ہے، اور اگر گاڑی یا انویسٹمنٹ یا پراپرٹی خرید رہا ہے آؤٹ آف اٹس انڈکلیئرڈ سورسز، تو وہ کبھی وہ اپنے نام پہ نہیں خریدتا، وہ آگے پیچھے کر کے وہ چیزوں کو مینج کر رہا ہوتا ہے. تو اٹس آئی تھنک کہ یہ تھوڑا سا ہمیں دیکھنا پڑے گا گورنمنٹ کو یا بی آر کو، کہ اگر یہ سسٹم انٹروڈیوس ہوتا ہے تو کیا یہ ایسے کوئی کیوس یا کوئی انسرٹنٹی تو نہیں آ جائے گی. اس لیے کہ یہ دیکھیں یہ 4-5 بڑی چیزیں ہیں جس میں یہ ریسٹرکشنز آنے جا رہی ہیں. بالکل اس میں لیکن میں کیا آپ کو یہاں پاز کروں گی، میں عبداللہ یوسف صاحب سے پوچھنا چاہتی ہوں. عبداللہ یوسف صاحب، تمام چیزوں کی لسٹ سامنے ہوتی ہے، کون کیا کتنا کما رہا ہے، کون کتنا ٹیکس دے رہا ہے، تمام چیزیں ایف بی آر کے پاس ہوتی ہیں. ابھی جیسے آصف ہارون صاحب نے فرمایا کہ آف کورس ایف بی آر جانتا ہے کہ پہلے نان فائلرز نے کیا کیا، یا پھر فائلرز کیسے جو ہے وہ اتنا شو نہیں کرتے کہ ان کے پاس کتنی اماؤنٹ ہے یا کتنی چیزیں وہ فائل کر رہے ہیں، اس میں بھی تھوڑا سا ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ چھپا لیتے ہیں چیزیں. تو کیا فائلرز کے اوپر ہی بوجھ دیا جائے گا، نمبر 1، اور نمبر 2 یہ کہ وہ جو فائلرز کسی دوسرے کے نام پہ گاڑی لے لیں یا نان فائلر کا، تو یہ طریقہ کار کیا ایف بی آر جانتا ہے سب کچھ؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ مسئلہ ہے ہمارا بیسکلی، چونکہ اس چیز کو میں نے جیسے پہلے عرض کی کہ بھائی یو ہیو ٹو فوکس آن دس ایفرٹ آف سسٹمیٹائزیشن تھرو آٹومیشن. آپ کے پاس وہ سارا ڈیٹا جو ہے نا، وہ جب تک نہیں آتا تو یو آر ناٹ گوئنگ ٹو بی ایبل ٹو ریچ آؤٹ ٹو دوز پیپل. اب یہ ساری بات جو ہے نا کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ اویلیبل ہیں اور ہر بندے جو ہیں نا اپنے اپنے طور پہ کر رہے ہیں، اور ایف بی آر نے وہ نہیں کیا اس کو دیکھنے کے لیے یا کنٹرول کرنے کے لیے یا جو بھی ہے. لیکن ایف بی آر کے پاس تو ڈیٹا انفارمیشن تو ہے، اور پھر اب اس کی ایکچول یوٹیلائزیشن کا پوائنٹ ہے کہ ہم اس کو آگے کیسے لے کے چل رہے ہیں، یا ہم نے اس کو بالکل ہی وہیں پہ رکھ دیا ہے اور پھر ہم اس کو یوز نہیں کر رہے آگے چلنے کے لیے. تو یہ بات جو ہے نا، یہ اب جو ایفرٹ ریکوائرڈ ہے نا، وہ بہت ہی سبسٹینشل ایفرٹ ریکوائرڈ ہے. اور ایف بی آر ہیز ٹو اسٹرکٹلی آئی وڈ سے اپنا جو بھی ان کا پرابلمز ہیں یا ان کے جو بھی وہاں پہ ایفرٹس سسٹمیٹائزیشن کے حوالے سے ریکوائرڈ ہیں، اس پہ فوکس اور ایفرٹ جو ہے نا وہ کرنی ہے، اینڈ دیٹ دے مسٹ ڈو ان دا نیشنل انٹرسٹ. رائٹ. میں نعیم صاحب آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں، 2 نیوز ہیں جس کے امپیکٹ ہیں. ایک تو یہ کہ ٹیرف پرائس جو ہے وہ کم ہو گئے، الیکٹریسٹی ٹیرف، اور خاص کر کراچی کنزیومرز کے لیے گڈ نیوز ہے کہ 4 روپے 98 پیسے کے جو ایک پر یونٹ پرائس ہیں وہ کم ہو گئے ہیں بجلی کے، اور وہ ایک نیو ایئر کے ساتھ ان کو خوشی ملنے والی ہے. تو یہ تو ایک کراچی کنزیومرز کے لیے ہوا. اب یہ کیسے ہے؟ گورنمنٹ پاور پلانٹ سے بھی نیگوسیشن کی گئی ہے، ان کو بھی جو ورکنگ آرڈر میں نہیں تھے ان کو بھی دیکھا گیا ہے کہ کیپیسٹی پیمنٹ کہاں جا رہی ہے اور کس طریقے سے ان کو کام پہ لایا جائے. تو نعیم صاحب یہ بتائیے کہ کتنا زیادہ یہ ایک آپٹیمزم کریٹ ہوگا لوگوں میں، اور دوسرا یہ کہ اس سے جو ایک انڈسٹریل ہم کہہ سکتے ہیں گروتھ ہے وہ کتنا زیادہ آگے بڑھے گی؟ لیکن جی یہ جو بہت اوور ڈیو تھا یہ مطالبہ بزنس کمیونٹی کا کہ 9 سینٹ پہ آپ ہمیں الیکٹریسٹی پرووائڈ کریں، جو کہ 16 سینٹ پہ پرووائڈ ہو رہی ہے. تو گورنمنٹ نے کہا تھا کہ ہم آنے والے دنوں میں الیکٹریسٹی کی پرائس کم کریں گے، اور دیکھا ہوگا کہ آپ نے ونٹر پیکج بھی دیا جی، تو اس میں پرائسز کافی کم ہوئی. تو یہ جو 4 روپے کم ہو رہی ہے، اور اس کے علاوہ جو آپ نے دیکھا ہوگا
2% IPV में गवर्नमेंट का स्टेक है उसमें भी गवर्नमेंट बात कर रही है कि हम ये जो अपना स्टेक है इसको भी शायद विड्रॉ करें, तो उससे भी गवर्नमेंट जो आपको बिजली जो है नेक्स्ट सस्ती मिलेगी। फिर उसके बाद अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी, अभी आपने देखा 1200 मेगावाट का यूनिट अभी हमें एटॉमिक यूनिट हमें वहाँ से चाइना से भी मिल रहा है, तो इससे हमारी कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी काफ़ी कम होगी। और मैं समझता हूँ कि प्रॉपर स्ट्रेटजीज़ और पॉलिसीज़ को अडॉप्ट किया जाए तो हमारे मुल्क में इतना लंबा स्पैन है बिजली पैदा करने के लिए फ्रॉम द अल्टरनेट सोर्सेज कि हम मेरा ख्याल है 50,000 मेगावाट बिजली तो अल्टरनेट सोर्सेज से ही पैदा कर सकते हैं। इस पर वर्किंग करने की ज़रूरत है, और अगर हम इसमें कामयाब हो जाते हैं तो हमारी एक्सपोर्ट में जो हमारी बिज़नेस कम्युनिटी है जिसका हमेशा से ये गिला रहा है कि मार्कअप कम करो, बिजली की कीमत कम करो, तो वो मेरा ख्याल है कि नाउ गवर्नमेंट इज़ मूविंग इन द राइट डायरेक्शन एंड आई होप कि आने वाले दिनों में बिजली की प्राइस में कम होगी और इससे ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो बेहतर होंगी और हमारी एक्सपोर्ट्स जो है ना वो उससे बेहतर होगी। ख़ास तौर पे इंडस्ट्री की आपने बात की, आपने देखा कि मेजर कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है या ऑयल या डीजल जो है वो इंडस्ट्री ज़्यादा यूज़ करती है, और जब इंडस्ट्री चलेगी तो इन चीज़ों की खपत भी बढ़ती है, लेकिन उसके साथ साथ रोज़गार बढ़ता है, सोर्सेज ऑफ इनकम जनरेशन बढ़ते हैं, और फिर जब LSM जो काम कर रहे होते हैं वो उनमें ग्रोथ होती है तो आपकी जो SME मार्केट है ना वो बहुत बड़ी तेज़ी से प्रोग्रेस करती है। और देखिए 80% के करीब हमारी SME जो एंटरप्राइजेज़ हैं जो कि गुजरांवाला, सियालकोट, लाहौर, मुल्तान और गुजरात, वज़ीराबाद, यहाँ पे ये लोग काम कर रहे हैं, तो ये सारे के सारे बिज़नेस जो है ना वो खुद ब खुद जो है ना वो बेहतर होना शुरू हो जाएंगे, इनमें प्रोग्रेस बेहतर होनी शुरू हो जाएगी। तो आई होप कि गवर्नमेंट की जो इस वक्त जो स्ट्रेटजी हैं वो एट द फेस ऑफ इट तो बहुत अच्छी लग रही हैं, और अगर वो इम्प्लीमेंट भी हो जाए इन ट्रू लेटर एंड स्पिरिट तो बड़ा अच्छा हो जाएगी, तो बहुत अच्छी हो जाएगी और डेफिनेटली इसमें बेहतरी आएगी। बिल्कुल, मैं आसिफ हारून साहब से पूछना चाहूँगी। आसिफ हारून साहब, कुछ FBR ने फेसलेस कस्टम असेसमेंट की है जिसमें तकरीबन 83% जो हम कह सकते थे कि इम्पोर्टर्स सफ़र होते थे या उनका जो एक टाइम इश्यूज़ होते थे वो अब मैटर जो है वो रिजॉल्व हो गए हैं, तो वो भी आप बताइए कि उसमें एक्चुअली FBR ने क्या क्या चीज़ें इम्प्लीमेंट की हैं। जी इसमें बेसिकली चूंकि जो फेसलेस असेसमेंट से पहले जो आज तरीक़ेकार है, या इनफैक्ट अभी ये फेसलेस असेसमेंट तो सिर्फ एक ऐसे PTM के टर्मिनल पे हुई है, बाकी अभी भी पोर्ट्स पे और टर्मिनल्स पे अभी भी है। तो बेसिकली इसमें जो ये बहुत ही अच्छा इक़दाम है और बहुत ही मेजर रिफॉर्म्स हैं जो कि कस्टम्स के अंदर इंट्रोड्यूस की गई हैं, और इसमें जो बड़ा चैलेंज था कि कॉम्प्रोमाइज़ेस हो जाते थे जब अप्रेजल और जो क्लियरिंग कस्टम एजेंट था या उनके नुमाइंदे होते हैं जो इम्पोर्टर्स हैं, तो बेसिकली जो उसमें कॉम्प्रोमाइज़ेस के इश्यूज आते थे अप्रेजल के दौरान कि आपने GT फाइल की, आपने कहा कि मेरा ये FTA के अंदर मेरा रिड्यूस रेट है, आपने मिस डिक्लेरेशन करी और फिर आपने वो डिक्लेरेशन को थ्रू कोल्यूशन आपने उसको प्रोसेस करवा लिया। तो नाउ दैट हैज़ बीन ओवरकम बाय दिस न्यू सिस्टम, एंड एज अ रिजल्ट अब उस कस्टम एजेंट को या इंपोर्टर को नहीं पता है कि मेरा अप्रेजल करने वाला ऑफिसर कौन है, और उससे ये बहुत जो है बिसाइड्स दी रिडक्शन इन द टाइमलाइंस व्हिच यू हैव मेंशन्ड, इसके अलावा जो इसमें जो इश्यूज थे ट्रांसपेरेंसी के, वो भी बहुत सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव होंगे। बट आई थिंक दैट शुड बी टेकन फॉरवर्ड, देयर आर मच मोर रिफॉर्म्स रिक्वायर्ड, बहुत सारी और चीज़ें भी रिक्वायर्ड हैं। जो कस्टम्स की पूरा जो एक हमारा पाकिस्तान का इशू है कि कस्टम स्टेज पे जो रेवेन्यू लीकेजेस हैं या उसमें जो इश्यूज हैं उसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। तो दैट इज़ मतलब ये जो पहला स्टेप लिया गया है जो कि बहुत अच्छा इक़दाम है, मगर मज़ीद इसमें इम्प्रूवमेंट्स और रिफॉर्म्स की ज़रूरत है मेरी नज़र में। ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट कम होगी, डिजिटाइजेशन होगी तो ऑटोमेटिकली तमाम चीज़ सॉर्ट आउट होंगी। मैं आसिफ हारून साहब आपसे एक और सवाल करना चाहती हूँ। बैंक्स के ऊपर भी जो एक हम कह सकते हैं एक टैक्स जो है वो इम्प्लीमेंट किया गया है, 70 बिलियन रुपीज़ गवर्नमेंट ने टारगेट रखा है कि एनुअल ईयर इस ईयर को ख़त्म होने से पहले यानी 31 से पहले वो कलेक्ट करेगी, तो उसके बारे में क्या बताएंगे और साथ साथ उसके ऊपर बैंक्स पे क्या हम कह सकते हैं कि इम्पैक्ट होगा? क्या बैंक्स इसको आराम से टैकल कर पाएंगे या मार्केट पे या इस पे कोई इम्पैक्ट आ सकता है? देखिए बेसिकली इस इशू की एक पूरी हिस्ट्री है, एंड
ये इशू स्टार्ट हुआ है 2019 से, और 2019 में फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट ने या उस वक्त की एफबीआर ने ये डिसाइड किया कि चूंकि बैंक्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो अगर वो उनसे जो है वो चूंकि उनको एक्चुअली बैंकिंग से ज़्यादा वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज से इनकम कमा रहे हैं, ऑल्दो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना इटसेल्फ इट्स पार्ट है बैंकिंग बिजनेस का, क्योंकि पूरा मैकेनिज्म है। बट बहरहाल 2019 में ये जब कॉन्सेप्ट आया कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में जो इन्वेस्टमेंट की जाएंगी, तो एक एडिशनल इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट आया, यानी ये नहीं कि पूरी की पूरी सालाना इनकम पे आप पे एडिशनल टैक्स लग जाता था, बल्कि जो लास्ट ईयर और करंट ईयर का जो डिफरेंस होता था इन्वेस्टमेंट का, उससे जो एडिशनल इनकम आती थी उस पे 2.5% एक्स्ट्रा टैक्स लिया जाना था। तो ये स्टार्ट हुआ था अपना 2019 में, और ये फिर 2 साल चला। फिर 2022 में आके गवर्नमेंट ने ऑल टुगेदर एक चेंज कर दिया, और वो चेंज भी क्या कि एडवांस टू डिपॉजिट रेशियो का कॉन्सेप्ट लेके आए। यानी अगर बैंकों ने अगर 50% से ज्यादा अपने डिपॉजिट्स के एडवांसेस दिए हुए हैं, लेंडिंग की भी है, तो फिर जो है उन पे एडिशनल टैक्स नहीं लगेगा। अगर इन्होंने ऐसा नहीं किया हुआ, तो फिर गवर्नमेंट ने जो है टैक्स रेट्स उनके जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की आमदनी थी, उसमें टैक्स रेट जो है वो 10 या 16% इंक्रीज कर दिए थे। यानी अगर किसी का बहुत खराब एडवांस टू डिपॉजिट रेशियो 40 से भी कम है, तो वो 16% एक्स्ट्रा टैक्स दे रहा था, देना देना चाहिए था उसको। बट गवर्नमेंट ने फिर ये जब 22 में लेके आए, तो गवर्नमेंट ने खुद फिर जो 2023 का जो कैलेंडर ईयर 2023 था, गवर्नमेंट ने ये टैक्स को माफ कर दिया था, मगर कैलेंडर ईयर 24 में ये टैक्स दोबारा लागू हो गया। जब ये टैक्स दोबारा लागू हो गया, तो फिर बैंकों की गवर्नमेंट के साथ जो डिस्कशंस हुई, इसलिए कि बैंकों ने इस कानून को फिर अदालत में चैलेंज भी कर दिया था, और अदालत इस ने जो टाइप है के अब विंडफॉल प्रॉफिट्स वाकई ये बहुत बड़ी हिस्ट्री है। बट नाउ ऑन अब समझ सकते हैं आप तमाम चीज़ें बेटरमेंट की तरफ आ गई। आसिफ हारून साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ ओवर स्काइप मौजूद थे। मैं जफ़र पराचा साहब को प्रोग्राम में शामिल करना चाहूँगी। जफ़र पराचा साहब हमारे साथ ओवर कॉल मौजूद हैं, आप करेंसी एक्सपर्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेरी वार्म वेलकम इन द प्रोग्राम। क्या कहेंगे ज़फ़र पराचा साहब, ख़ासकर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने एक फ्रेमवर्क भी जारी किया है, ये इसकी पूरी क्या स्टोरी है, ये भी हमारे नाज़रीन को बताइए और इससे क्या फ़ायदे होंगे। अस्सलाम वालेकुम जनाब, आपका शुक्रिया बहुत मौका देने का। देखिए जनाब, स्टेट बैंक ने जो करेंसी एक्सचेंज हाउसेज हैं, एक्सचेंज हाउसेज, उनके जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उनमें अमेंडमेंट की है कुछ, और उनको पहले से बेहतर बनाया है और स्ट्रेंथन किया कंट्रोल्स को, इंटरनल कंट्रोल्स को और AML KYC को, और ख़ास तौर पे फैटअप को के क़वानीन को मद्देनज़र रखते हुए उसके अंदर काफ़ी चेंजेस किए हैं, जिसमें एक्सचेंज कंपनीज का बिजनेस भी बेहतर होगा और कंट्रोल्स बेहतर होंगे, और स्टेट बैंक के कंट्रोल्स भी बेहतर होंगे, और कस्टमर जो आता है पब्लिक, उसका भी ख्याल रखा गया है कि उनके पैसे महफूज रहें। एक तो स्टेट बैंक ने पेड अप कैपिटल बढ़ाया, जो जिसके लिए खुश आइन बात यह है कि उन्होंने एक बहुत ही मुनासिब टाइम दिया है, यानी कि 500 मिलियन से 1000 मिलियन करने के लिए उन्होंने तकरीबन 2 साल दिए। लेकिन मोस्टली कंपनीज ऑलरेडी हमारी 1000 मिलियन से ऊपर हैं, और तकरीबन एवरेज कोई 1250 मिलियन पे है, कोई 2000 मिलियन पे है। तो ऑलरेडी हमें इससे परेशानी नहीं। नंबर 1। नंबर 2 बात यह है कि उन्होंने जो कंट्रोल्स में बेहतरी वाली बात की है कि जो ऑडिट है वो स्टेट बैंक का जो ऑडिट जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट की तरफ से वो साल में 2 दफ़ा किया है, और उन्होंने ये भी कहा है कि आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर अपने ऑडिटेड अकाउंट्स लगाने हैं। ये पब्लिक के फायदे की बात है कि वो जिस कंपनी से काम कर रहे हैं कि उनके फाइनेंशियल इंटेंशंस क्या है। राइट। अच्छा इसके सर, साथ साथ बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सही फरमाया आपने, पब्लिक के फ़ायदे की तो बात है, लेकिन आम पब्लिक इसको कैसे जो है वो यूटिलाइज़ करेगी, एक तो ये भी सवाल बनता है। और दूसरा ये टैक्स के हवाले से आप हमारी गुफ्तगू सुन रहे हैं, बैंक्स के ऊपर भी टैक्स इम्प्लीमेंट कर दिया गया है, तो क्या लगता है गवर्नमेंट अपनी किटी में कितने पैसे डाल पाएंगी? खासकर हम टैक्स कलेक्शन की बात कर रहे हैं, और जो टैक्स जो हमारा एक लैक कर रहा था, वो टैक्स कलेक्शन सिस्टम बेहतरी की तरफ आ रहा है। देखिए जनाब, जो गवर्नमेंट बैंकों के ऊपर 5% टैक्स लगाने की बात कर रही है,
उससे उनका एक एस्टिमेट है कि वो 70 बिलियन रुपीस का रेवेन्यू जनरेट करेंगे, क्योंकि पहले विंडफॉल टैक्स लगाया गया था 15%, तो वो एज पर माई नॉलेज वो कैबिनेट ने हटा दिया है, उसकी जगह उन्होंने 5% लगाया है और आने वाले सालों में उनके ऊपर ग्रेजुअली 1% करके कम किया जाएगा। तो क्योंकि बैंक वो 15% उनके ऊपर इसलिए लगाया गया था कि बैंक ने पिछले दिनों फॉरेन एक्सचेंज के अंदर काफी ज्यादा गड़बड़ की थी, उतार चढ़ाव आया था। तो जब इंपोर्टर एक्सपोर्टर्स की शिकायत के ऊपर स्टेट बैंक ने ऑडिट्स किए और गवर्नर साहब ने और वजीर उस वक्त के वजीर खजाना साहब ने इनको गिल्टी ठहराया बैंक्स को, तो फिर ये फैसला किया गया कि हम इनको, जब वो पेनल्टी लगाने की बातें हो रही थी हैवी, तो वो थोड़ा सा गवर्नमेंट बैकफुट पे आई। उसकी वजह ये थी कि पाकिस्तान में सिर्फ एक ही बैंक पाकिस्तानी रह गया है, बाकी या तो फॉरेन कंपनीज के हैं, फॉरेन के हैं, या ज्यादातर के शेयर होल्डर्स फॉरेनर्स हैं। तो फिर गवर्नमेंट को बैकफुट पे आना पड़ा, तो उन्होंने फिर बजाय हैवी पेनल्टीज के उन्होंने कानून में अमेंडमेंट करके 15% टैक्स लगाया, जिसके ऊपर कोर्ट से जाके बैंक्स ने स्टे ले लिया था। तो अब शायद लगता है कि कुछ सेटलमेंट हुई है हुकूमत की और बैंक्स की कि वो एग्जैक्टली सर 15% 5% तो ओके हो गया है ना अब ये टैक्स। 5% ओके हो गया है। और जो इनका एक टारगेट होता है डिपॉजिट टू एडवांस रेशो, जी अगर वो पूरा कर लेते हैं कुछ बैंक, तो उनको वो टैक्स नहीं लगता। लेकिन इसमें ये भी कहा गया है कि अगर वो पूरा कर भी लेते हैं तो भी उनको 5% एडवांस टैक्स लगेगा। वो अब देखने वाली बात है कि वो एडजस्टेबल है या नहीं, लेकिन जी चलिए यही एडीआर समझ पे आ रहा है। रिलीफ दिया गया और प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है वो कर दिया गया 5%। राइट सर, इकोनॉमी के हवाले से मैं चाहती हूँ 1 लाइन आप बता दें, फिर मैं अदर गेस्ट से भी बात करना चाहूंगी। देखिए जनाब, इकनॉमी पाकिस्तान की बहुत अच्छी जा रही है, फाइनेंशियल क्रेडेंशियल्स अच्छे हैं, खास तौर पे आर्मी चीफ, मौजूदा वजीर आजम साहब आर्मी चीफ की जो पॉलिसीज को लेके आगे जा रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स को लेके आगे जा रहे हैं, और कल वजीर खजाना साहब ने जो हम कहते रहे उस बात का मुतालबा किया कि मिसाक मईशत होना चाहिए। तो ओवरऑल पाकिस्तान की इकनॉमी बेहतरीन जा रही है। अगर यही तसलसल कायम रहा तो डॉलर का रेट भी कम होगा, महंगाई में मजीद कमी आएगी। माइक्रो लेवल पे तो महंगाई कम हुई है, लेकिन माइक्रो लेवल पे भी शायद नहीं जा सकती है, तो मैक्रो का असर माइक्रो पे भी इंशाल्लाह आने वाला है। महंगाई कम होगी और इन्वेस्टमेंट भी ठीक होगी, स्टॉक एक्सचेंज भी आपका रिकॉर्ड हाई बना रहा है, और जो इन्वेस्टमेंट है वो भी बेहतर जा रही है। SIFC के थ्रू भी चीजें जो है वो थैंक यू सो मच, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डिटेल एनालिसिस हमने देखे। अब फॉरेक्स और कमोडिटीज़ के आज के अपडेट्स हम देखते चलते हैं, मार्केट में इंटरनेशनली और लोकली क्या रेट्स चल रहे हैं। लेट्स हैव अ लुक। आज कमोडिटीज़ के अपडेट्स हमारे पास मौजूद हैं। 2,73,340 रुपीज़ गोल्ड की पर तोला प्राइस लोकल मार्केट में। गोल्ड पर 10 ग्राम 2,34,594 रुपीज़। इंटरनेशनल गोल्ड एट पर 2,621.81 डॉलर। ऑयल WTI पर बैरल $70.55, ऑयल ब्रेंट क्रूड पर बैरल $74.08 डॉलर। ये कमोडिटीज़ के रेट्स आज की मार्केट में मौजूद हैं। ऑयल प्राइसेस थोड़े से अपवर्ड डायरेक्शन में दिखाई दे रहे हैं। करेंसीज सबसे पहले हम देखते चलते हैं। यूरो लिखे हैं बाइंग रही 289.62 रुपीज, सेलिंग वाज 290.14। यूके पाउंड बाइंग रही 349.45, सेलिंग वाज 350.08। यूएस डॉलर बाइंग रही 278.35, सेलिंग वाज 278.85। चाइनीज यॉन लास्टली 38.17 पे बाइंग रही, 38.24 सेलिंग प्राइस। जीसीसी करेंसी अपडेट्स हमारी स्क्रीन पर। सऊदी रियाल सबसे पहले बाइंग रही 74.04 रुपीज़, सेलिंग वाज 74.17। यूएई दिरहम बाइंग एट 76.15, सेलिंग वाज 76.29। ओमानी रियाल बाइंग रही 720.46, सेलिंग वाज 721.24। एंड लास्टली कुवैती दिनार बाइंग रही 902.3, सेलिंग वाज 903.92। ये थे आपने क्विकली देखे फॉरेक्स और कमोडिटीज़ के आज के अपडेट्स जो कि मार्केट में दिखाई दे रहे हैं। साथ साथ अब्दुल्ला यूसुफ साहब भी मौजूद हैं और नईम सिद्दीकी साहब भी मौजूद हैं प्रोग्राम के लास्ट मिनट्स हैं। पहले मैं अब्दुल्ला यूसुफ साहब से पूछना चाहूँगी FBR टैक्सेस के हवाले से। सर, तमाम चीज़ें, एक हम कह सकते हैं गवर्नमेंट की न्यू पॉलिसीज़ भी आ रही है, देखा ये जा रहा है और आइडिया ये है कि किसी ना किसी तरीके से टैक्स कलेक्शन का निज़ाम बेहतर किया जाए, डायरेक्ट टैक्सेस कम हो,
indirect taxes ज़्यादा हो, indirect taxes कम हो, और indirect taxes को कम करना ही ज़रूरी है. जनवरी के स्टार्ट से एग्रीकल्चर जो सेक्टर है इसको भी टैक्स नेट में लाया जा रहा है. तो कैसा लगता है आपको कि खासकर जो डायरेक्ट टैक्सेशन यानी टैक्स बेस बढ़ाने की बात हो रही है, तो टैक्स बेस कैसे बढ़ सकता है और एफबीआर कैसे एफर्ट कर सकता है मजीद? देखें, इसमें मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि बेसिकली हमारा जो है ना एक बहुत बड़ा टैक्स गैप है. जो टैक्स पेयर्स होने चाहिए, जो पोटेंशियल है हमारा और जो एक्चुअली हमारे पास इस वक्त हैं, वो कोई 70% का गैप है, वो हमारे पास नहीं है. तो ये जो हमारा गैप है ना टैक्स पेयर बेस का, उसमें इजाफ़ा करना जो है वो एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है और बहुत ही बड़ी एफ़र्ट रिक्वायर्ड है फ्रॉम दी एफपीआर साइड. और वो जो मैंने जैसे अर्ज़ की थी कि ये जो चीज़ काम जो करना है ना, इसको अगर आप इफ़ेक्टिवली सिस्टमेटाइजेशन थ्रू ऑटोमेशन उसके ऊपर फोकस करें. आपका CNIC नंबर वो आपके पास है एज ए बेसिक इंफॉर्मेशन. उसके बाद फिर आपके पास इधर से उधर से सारी तरफ से आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाती है, एंड देन यू आर एबल टू रीच आउट टू दोज पीपल हु आर नॉट विद यू. तो फिर जब आप वो कर लोगे या कर सकोगे ना, तो फिर वो जो बंदा है जो कि पोटेंशियल टैक्स पेयर है, वो कैसे डिनाई करेगा? He has to come into the net. और फाइलर्स को इनकरेज करना भी ज़रूरी है. मैं बिल्कुल नईम सिद्दीकी साहब से भी लास्ट लाइन लेना चाहूँगी. इकोनॉमिक एक रिवाइवल हम देख रहे हैं, ऑटोमेटिकली हम ये तमाम चीज़ें अब बेटरमेंट की तरफ और अलाइन होते हुए देख रहे हैं. खासकर हमने इन्फ्लेशन के नंबर्स शार्पली डिक्लाइन की तरफ देखे. क्या लगता है सर, क्या अगला इंटरेस्ट रेट होगा? कितना ज़्यादा एक डिक्लाइन आ सकता है, इंटरेस्ट रेट रिडक्शन आ सकती है? देखिए, होपफुली इस फाइनेंशियल ईयर के ख़त्म होने तक हम सिंगल डिजिट में तो डेफिनेटली इंशाल्लाह आ जाएंगे, इसमें तो कोई दो राय नहीं है. और होपफुली जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो आप देख ही रही हैं कि हर तरफ से बेहतर हो रही हैं. इसमें गवर्नमेंट की भी एफ़र्ट है, इदारों की भी एफ़र्ट है. अब बिज़नेस कम्युनिटी को जैसे भी आपने बताया कि बिजली का रेट भी कम हो गया, मार्कअप भी कम हो गया, अब नाउ दे नीड टू परफॉर्म. तो ये एक विन विन सिचुएशन है सबके लिए. और अगर एक जॉइंट कोलैबोरेशन हो जाए, एफबीआर की जो टैक्सेशन है वो बेहतर हो जाएगी. एफबीआर जो करंट जो लोग टैक्स इस नेट में हैं उनसे भी अभी उस दिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि काफ़ी लोग टैक्स कम देते हैं या इनएफिशिएंट टैक्सेशन है, उसको अगर वो कोशिश करें तो वो भी बेहतर हो जाएगी. और बाकी नॉन फाइलर जो हैं उनका तो डाटा ऑलरेडी उनके पास मौजूद है और वो सर्टन पैरामीटर्स हैं. गाड़ी ख़रीदी है, मकान ख़रीदा है, प्रॉपर्टी ख़रीदी है और फॉरेन ट्रेवल की है, ये वो सारे एरियाज़ हैं जिसके ऊपर स्क्रूटनाइज करने की ज़रूरत है. अगर ये इसके ऊपर गवर्नमेंट जो है वो कोई थोड़ा सा, मैं समझता हूँ कि कोई इंसेंटिवाइज करे तो शायद लोग ज़्यादा टैक्स नेट में आना शुरू हो जाएंगे. इंसेंटिवाइज भी करेंगे. सर, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम. थैंक यू सो मच. नईम सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद थे. अब्दुल्ला यूसुफ साहब का बहुत बहुत शुक्रिया. हमारे साथ स्काइप पे आसिफ हारून साहब भी मौजूद थे और जफर पराचा साहब भी ओवर कॉल मौजूद थे. आप सबका शुक्रिया. आज के प्रोग्राम में डिटेल डिस्कशन की साथ साथ हमने देखा कि एफबीआर के जो नए हम कह सकते हैं रिफॉर्म्स आए हैं और उसकी जो एक नई पॉलिसीज आई हैं उसका इम्पैक्ट यकीनन बेटरमेंट की तरफ जाएगा. दैट्स इट. इसी नोट पे प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं. इजाजत दीजिए. अल्लाह हाफिज.